Game na? Oo, ganyan. Usog ko dito para makita ko yung... Dali. Na-10 agad. Marabing laban, bilis. Score po natin all time. Ayun na. Yun o. Dribbling the ball. Eh, star player yan. Magaling yun eh. Muli yung pangalan mo. Nakabalik na yung jersey. Omsim. Shout out sa nakabaliktad ng jersey. Mahilig sa single mom. Hindi ko single, ma'am. Yun lang. Ayun na. Ano ni ko eh. Oscar, tatlo kayo. That's fake. Fake news. What a fake news. Gon, Uy! ikaw muna ng video. May gagawin. Wala. Shooting na siglit. Look. Oli. Tara, tigil na natin to. Wala, gamit lahat. Gamit lahat? Tatlo yun. Oh, kaya mo na yan. Ikaw lahat. Tatlo kami yung kanina. Yan, ginagabi yung schedule ng Grand, no? Yung mga bata mo dito, Kuya Grant, oh. Sinusong yung video para sa highlights. Skip daw kayo. Skip daw kayo. Lima kayo nilap na, no, Yuri. Kalaban niya sila Boss Jojo. Okay, laging talaot. Skip ako? Skip ka. Grand, kain tubig mo to kay Grand. Kain tubig mo. Wala akong baso eh. Ayun, no, takip ko. Ganun mo lang. Pink shirt na ako. Sige, pilangin mo lahat. Ano yan? Di ba alam ito dito? Patay. Uy, gago. Grabe yung scoring. Ay, sablay pala, sablay. Shoot, shoot. Ay, Ay, bakit? Bakit? may league. Counted po. Pre, cancel na to, pre. Aray. Tigil na. May liga. Kala mo kanina pa ako Score po natin 2018. Thirty 28 na agad. Kapag pass. Point guard. Uy! Uy! Behind the scene. Baligtad. Nakahanap na single mom. Seryoso? Sino ba tao? Uy, foul. Wala, lamot. Oh, good. Nakahanap na single mom. Huli. Single ma'am. Uy! Uy! Putang ina! Trey Murphy! Artista pala yun. Wala, hindi din na ito na. Hindi ko nakakasya. Hindi, sakto. Dalawa lang naman. Naka-times 4 yung score niya. Nasa ano kasi tayo? North Korea, ganyan dun. Change court! Apat! 34-30. 34-30. Uy! Nice play! Sayang.
bata. Alin? Ayun yung gulaw. Puma, MB3. Lamelo ball. Gamitin ko kasi tikit yung bata. Sakit na. Ay, grabe. Jojo. Uy, 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 uy. Anim, 5 minutes. 38-32. Tama po yung lamang. Res. Yung score lang po hindi. Stepmom. Stepmom. Half spin. Galing magpaikot ng nanay. Ang ina niyo. Oo, banda akong gagawa sa YouTube. Paikot ng nanay. Siya yun. Piso-piso gaming. Buti pala mga tropa ko pala mga nandito. Takina ko hindi ako mag-isa dito. Oh. Hindi ko ma-adjust yung mga player kasi hindi mapasok yung experience. Score po natin, 40-47. Uy, Parang nanonood na. ano yan? Good. Grabe ha, time pa lang, 50-55. Isang quarter pa lang. Lima yan, hindi, lima lang sakto lang. Grabe naman ang footwork nito. Step na eh. Napaka-step na. Napindot yung R2, di sadya. Pinot sa controller. Napindot yung R2, di sadya eh. Yung step back bigla. Tapos na-post. Buti na post ko. Buti na-play ko kaagad. Foul. Counted. Score, Regrand to, score sila mo. Score po na. Score po natin, 57-52. High scoring po tayo. 2 minutes 30. 5 minutes pa. Ano mo? Quezon, next game. Okay. Step mom. Step bro yun. Ito, Step bro yun. piso-piso gaming. Cancel ang schedule. Cancel schedule ya. Bakit saan yung Regrand? Saan yung answer? Tangina, lagi naka sa comment yun eh. Cancel schedule, may paliga. Kinutang sa laging cancel. Uy, Kapag nagpo-post ka, Oo. hindi ko pati sa GC. Okay. Father and son. Father and son. Yung Gerald ko pinakakain. Grabe yung step. Yung step ko rin ah. Nice fake. Step back. Mas parang layo nun boss ah. Nasaan sa ABP yun ah. One minute. 1 minute! 1 minute!
Ha? 9 minutes! 10 minutes ito ha. Ganda. Yun ba na change court? Change court. Kung nga sumigaw eh, niloloko mo rin kami. 35 seconds! Nice! Tatlo. Nangangaliwa. Tatlo lang, tatlo! 30 seconds! $73.70. 50. 15! Grabe. Last shot, last shot! Ang yung partner ko. Tangina. Lugi, boy. Uy, ito mo na video ka. Aray ko. Huwag naman. Aray ko.